ভোটের ফলাফলের পর নানা জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করে নেবার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির একাংশের কর্মীদের বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব বারে বারেই কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিচ্ছেন যে এমন কাজ করা যাবে না। এমনকি জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের কাউকে কাউকে রাস্তায় নেমে দখল হয়ে যাওয়া তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বিজেপির পতাকা খুলতে বা তৃণমূল কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে ফেরাতেও দেখা গিয়েছে। এবার সেই রকমই আরও একটা খবর। ভোটের ফল প্রকাশের পর হাওড়া জেলায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমন কিছু ছবি এবং ভিডিও সামনে এসেছে যা দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ, একাধিক এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের তালা ভেঙে নিজেদের পতাকা লাগিয়ে তা দখল করে নেবার চেষ্টা করেছে বিজেপি। তবে তার মধ্যে সামনে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু ঘটনাও যা অনেককে অবাক করেছে। মধ্য হাওড়া এবং দক্ষিণ হাওড়ার কয়েকটা এলাকায় অভিযোগ ওঠে কিছু বিজেপি সমর্থক তৃণমূলের কার্যালয় দখল করেছে। খবর পেয়ে বিজেপি নেতারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেই কার্যালয়গুলো ফের তৃণমূল নেতাদের হাতে তুলে দেন। দক্ষিণ হাওড়ায় ঘটনাটা জানাজানি হতেই বিজেপির হাওড়া জেলা সম্পাদক প্রমোদ সিং দ্রুত সেখানে পৌঁছন। তিনি বিজেপির পতাকা সরিয়ে দিয়ে কার্যালয়টা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের ফিরিয়ে দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জায়গাটা আগে একটা ক্লাব ছিল যা 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর পার্টি অফিসে রূপান্তরিত হয়। আইনের মতন ব্যবস্থা নেবে, সেখানে আমরা কিছু করতে পারবো না। বিজেপি নেতা প্রমোদ সিং বলেন, এই ধরনের কাজ কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রমোদ সিং জানান, গভীর রাতে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে বিজেপির পতাকা সরিয়ে কার্যালয়টা তৃণমূল নেতাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। কি বলছেন বিজেপি নেতা প্রমোদ সিং, শুনবো। एक्चुअली क्या ये ऑफिस हम जहाँ देख रहे पहले क्लब था, उसके बाद टीएमसी का पार्टी ऑफिस था। अचानक रिजल्ट निकला 12-2 बजे का बाद में, नया नया आदमी कहाँ से आ गया, उग गया, एकदम धरती फाड़ के निकल गया। निकलने के बाद बोलता है जय श्री राम बोल रहा था, और जहाँ पर तमाम टीएमसी का क्लब है, सीपीएम का क्लब है, वो लोग कब्जा करके बैठ गया था। जो मेरे पास खबर आया, हम लोग बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का राज प्रेसिडेंट का निर्देश है कोई भी टीएमसी हो या सीपीएम हो, किसी का जगह पर कब्जा नहीं किया जाएगा। बीजेपी को अगर पार्टी ऑफिस बनाना है तो अपना जगह खरीद के बनाए, चाहे जिस तरह से बनाए, रोड पर बनाए, लेकिन किसी दल का, उसका किसी भी दल का जो राजनीतिक पार्टी ऑफिस है, दखलदारी नहीं चलेगा। खास करके हमारे हावड़ा में, दक्षिण हावड़ा में तो नहीं चलेगा जब तक मैं हूँ। मेरा नाम प्रमोद सिंह है, हावड़ा जिला सचिव। हाँ, मैं आया तो देखा उसमें एक ठो लड़का बीजेपी करता, लेकिन बाकी लोग बीजेपी नहीं करता था, क्योंकि बीजेपी हम लोग बचपन से यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम जानता है यहाँ पर आदमी के सुख दुख कोरोना से सब समय इन लोगों के साथ रहा हूँ मैं, और क्यों किसी के साथ अन्याय होगा। बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, यही सब काम करने के लिए ना। परिवर्तन चाहिए, क्या परिवर्तन, क्या अंतर रहेगा टीएमसी और बीजेपी में। लेकिन हम लोग का राज्य अध्यक्ष का एकदम सामान्य श्रमिक भट्टाचार्य के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा अराजकता काम नहीं करने देंगे। टीएमसी का पार्टी ऑफिस रहे, एक क्लब रहे, जो करना है वो लोग करें, इससे बीजेपी का कोई दखलदारी नहीं है। बीजेपी का जो झंडा लगा था उसका मैं एकदम झंडा हटवा दिया हूँ, झंडा हटा दिया हूँ, और झंडा हटाने के बाद लोगों को चेतावनी भी दिया हूँ कि आज जो किया, आज के बाद ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाओगे आप लोग। অন্যদিকে মধ্য হাওড়াতেও একই ধরনের একটা ঘটনা সামনে এসেছে। বিজেপি নেতা শিবশঙ্কর সাধুখার কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি একটা বন্ধ পার্টি অফিসের তালা ভেঙে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রাক্তন কাউন্সিলরের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে শিবশঙ্কর সাধুখা জানান, ভোটের ফল ঘোষণার পর কিছু তৃণমূল সমর্থক নিজেদের বিজেপি কর্মী পরিচয় দিয়ে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে জোর করে কার্যালয় দখলের চেষ্টা করছিল। খবর পেয়ে তিনি 25 নম্বর ওয়ার্ডে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি আরও বলেন, তালা ভেঙে চাবি সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কাউন্সিলরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, এবং একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেন এমন ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে জানাতে হবে। কি বলছেন বিজেপি নেতা শিবশঙ্কর সাধুখা, শুনবো। कल दोपहर जिस दिन गणना हुआ है उस दिन दोपहर तक जिस लोगों ने टीएमसी कर रहा था, वही लोग आफ्टर रिजल्ट आउट होने के बाद बीजेपी के झंडा लेकर
हर टीएमसी का ऑफिस, सीपीएम का ऑफिस, कांग्रेस का ऑफिस बंद कर रहा है, भांग रहा है, ताला दे रहा है। इसी दौरान ये 25 नंबर वार्ड में वहाँ कुछ लड़का आके वहाँ पे एक शिशु उद्यान था जो पार्क था, उसमें ताला लगा कर चला गया। तो फिर मेरे पास खबर आया, एक्स काउंसिलर फ़ोन किया था, तृणमूल का एक्स काउंसिलर विश्वनाथ दास। तो मैं तुरंत वहाँ पे गया, उसको ताला तोड़कर वो काउंसिलर जो था उसको अंदर घुसाया, बैठाया और फिर मैं वापस आया। वही वीडियो वायरल हो रहा है। ये क्या पार्टी ऑफिस जो नया नया बीजेपी का झंडा ले रहा है, ये लोग बंद कर रहे हैं और बदनाम करने का कोशिश। ये पूरा टीएमसी का लोग है। जो बीजेपी कर रहा है ये लोग ये काम नहीं करेंगे। जो बीजेपी करता है वो हमारा पार्टी का आदर्श और नीति जानता है, वो लोग ये काम नहीं करेंगे। जो लोग ये काम कर रहा है अननोन फेस है, वो हमको भी पहचानता नहीं है, बोल रहे हैं आप कौन है, तो समझे कौन कौन लोग ये काम कर रहा है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास जब खबर आ रही है इस तरह का, तो वो लोग क्या जाकर के स्वयं ताला तोड़ करके पार्टी ऑफिस दे रहे हैं। हाँ एकदम, ये सूचना है हमारा। क्या आज भी ये सूचना है, कोई भी पार्टी ऑफिस, किसी का पार्टी का कोई दखल नहीं होगा। जो टीएमसी किया हुआ था 21 साल के बाद, वो बीजेपी नहीं करेंगे, यही निर्देश है हमारा। समीक भट्टाचार्य भी यही निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही देखा जा रहा है कि आप भी जो जबरदस्ती बंद किया था उसको खोले हैं। नहीं, समीक दा निर्देश पहले से ही दे रहा था, दिया था हमको रिजल्ट बेरोना का पहले ही, कि यहाँ पे कोई जोर जबर नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगा किसी के साथ। ভোটের ফলাফলের পর নানা জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল করে নেবার ঘটনা ঘটছে, অভিযোগ উঠছে বিজেপির একাংশের কর্মীদের বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব বারে বারেই কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিচ্ছেন যে এমন কাজ করা যাবে না, এমনকি জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের কাউকে রাস্তায় নেমে দখল হয়ে যাওয়া তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বিজেপির পতাকা খুলতে বা তৃণমূল কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে ফেরাতেও দেখা গিয়েছে। এবার সেই রকমই ঘটনা ঘটল। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এরকম খবর উঠে আসছে। হাওড়ায় কিছু ছবি ভিডিও সামনে এসেছে যেটা দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। অভিযোগ, একাধিক এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের তালা ভেঙে নিজেদের পতাকা লাগিয়ে তা দখল করে নেবার চেষ্টা করেছে বিজেপি। তবে তার মধ্যে সামনে এসেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু ঘটনা যেটা অনেককে অবাক করে দিয়েছে। মধ্য হাওড়া এবং দক্ষিণ হাওড়ার কয়েকটা এলাকায় অভিযোগ ওঠে কিছু বিজেপি সমর্থক তৃণমূলের কার্যালয় দখল করেছে। খবর পেয়ে বিজেপি নেতারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেই কার্যালয়গুলোকে খুলে দিয়েছে এবং পতাকা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেই পার্টি অফিস তুলে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দলের কাউন্সিলর বা দলের নেতাদের হাতে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।